Shalom ras menjejuah membantu krina Moria GBKP sah kita ngorati bahan PA Moria guna tanggal 22 sah 20 Juni 2025. Sapela ngasih orati kata dibata ibas bahan PA Moria indah, mari ras kita toto kita. Dikatakan kami bujur bantu Tuhan ibas kekelengan du si tetap ngarak-ngarak kegeluhan kami radu ras turang kami bagepe nande kami Moria GBKP kentisik nari orati kami katandu pasu-pasu dengan pegegehi kami guna baci dan kehkan bagepe dalankan kami ibas kelar Tuhan Yesus Kristus reh kami artoto manbandu. Amin. Kekelangan ni Tuhan kata dibata si jadi renungan ta ibas bahan PA Moria tanggal 22 seh 20 Juni 2025 dibuat ibas kitab Matius 15 ayat sada sesiwah. Matius 15 ayat sada sesiwah bagenda kata dibata. Pengajaran karena adat sindekah. Jenari reh piga-piga kalak parisi ras guru-guru agama Yahudi ndahi Yesus. Ni naman Yesus. Engkai maka ajar-ajaran dula ngikuti adat nini-ninta. Opeman la ibu rihina tanna rikutkan adat sindekah. Ngaloi Yesus. Kampeng kai maka ilang garandu pedah dibata arkiteken atendu patuh man adat sindekah saja. Sebab nina dibata mahamatlah man bapadur senandindu. Ise numpahi bapanan tahnan dena labacilang iukum mate kapia. Tapi nindu ngajar adilit kalak singatakan manorong tuana. Kai si banci ia lo kendui basa kunari ngoku persembahkan man dibata. Maka kalak bage lanai ia ruskan enghamati orang tuana Alu bage lanai meherga man bandu kata dibata berkidekan adat nindu. O kalak si pekulah-kulah tuhu kal kai si katakan Nabi Yesaya karena kam. Nina dibata bangsa endai puji na aku ibas bibernanganca. Tapi ukur nandau sirang ibas aku nari. Lali erti nai sembah na aku. Sebab undang-undang agama si ajarkan na peraturan manusia. Terpuji gelar Tuhan ta Yesus Kristus. Kekelangan ni Tuhan Moria se-GBKP. Tema si jadi renungan PA Moria tanggal 22 sah 20 Juni 2025. Geluh ibas peraturan dibata. Endai kawitkan ras primordialisme ya, primordialisme nakari yorati ibas bahan renungan PA Moria endah. Kekelangan ni Tuhan Moria GBKP adi ngerana kita karena peraturan eda tentu lanai jadi hal si asing membantah. Lanai jadi hal simbaru membantah. Tentu saja ngeluh enda pe lid kerina aturna ya enggo pasti. Lid kerina aturna subuk tertulis bagai pela tertulis lisan ninakin. Artinya labo banci atete saja. Labo banci bagi surat-surat tak saja. Labo banci bagi ukur tak saja. Terlebih ibas negara anta Indonesia indah. Negara hukum. Lid undang-undang dasar. Lid Pancasila. Lid aturan-aturan negara anta. Bagepe ibas agama. Terkhusus gereja anta GBKP. Lid tata gereja. Lid GBKP. Garis besar pelayanan. Lid konfesi. Bagepe ras sedeban-sedebanna. Bagepe disingat uga pelayanan gereja ras perayaan bas negara Indonesia. Kerina atur-aturan karena tanggal-tanggal pe enggo yaturkan. Perayaan-perayaan pe enggo sikap ibahan. Ya. Termasuk pe ibas kegiatan-kegiatan du Moria pe kerina enggo terjadwal ras program-program. Bagaimana kira-kira dengerana kita karena peraturan. Si dalankan bersama, labo sepihak, labo sendiri, labo kebenaran tak sisada. Tapi lid istilah primordialisme bagi sekatakan buku PA Moria ndai. Agak berbeda kaya artinya bagi sekatakan kami si pemenandai. Ada primordialisme ningan, ia merasa sukuna ngerasa dirina
agamana, bagepe kegeluhan kelompok na, si paling benar, bagaimana kira-kira. Perasaan kesukuan si berlebihan. Ya. Entah pe cenderung untuk mengutamakan kepentingan kelompok sendiri. Entah pe katakan sara, ya, suku, agama, dan ras. Si harus dihindari. Sebab dikatakan kami de pertama, geluh ibas peraturan, labo banci hati-hati tak saja. Labo pribadi tak saja, labo kelompok tak saja. Tapi perhadapkan ras primordialisme yang lebih condong mengutamakan sendiri dan kelompok atau kepentingan pribadi. Jadi agak petembil ya, tema ras primordialisme, surah-surah buku bimbingan enda, gelasitah bandingkan sakari. Uga kita bahas ndalani kegeluhan enda, termasuk ibas kam kategorial muria, bas tingkat runggun, bagepe, bas sektor masing-masing. Ya. Jadi agak kami si paling penting, tah si paling utama, geluh ibas peraturan di bata, sueras tema PA Moria sada minggu enda. Jadi kekalangan Tuhan, uga maksud nanggeluh ibas peraturan di bata dengan ikawitkan ras bahan renungan tandai Matius 5 sada sesiwah, khususnya ikawitkan ras primordialisme, enda mari rasi orati, poin per poin dibahas renungan bahan PA Moria enda. Si pertama, ibas zaman Yesus, kalak Farisi ras ahli-ahli Taurat, sekal ia patuhna, dengan jagai nakal, karena tradisi ras undang-undang kalak Yahudi. Pengajaran karena adat sedekah, adat nenek moyang Yahudi, sangat dijaga, sangat dikawali, karena kalak Farisi ras ahli-ahli Taurat. Sebab enda pe isusurkan, diturunkan dari generasi ke generasi seterusnya. Si ikawalna. Maka japa pe ia, tetap na sesi melakukan pelanggaran-pelanggaran silandalankan undang-undang nenek moyangna. Singgo tradisi kan tradisi. Adik kami mengatakan saya bagi sejenis CCTV. Japa pantau na bagai. Apalagi kegeluhan Yesus ras ajar-ajarna. Sekali antina. Pantau na lalap. Ya. Jadi gelasitah maka baskala Yahudi lit 10 undang-undang Tuhan. Ku undang-undang Tuhan bapak kami. Ya labu tradisi. Lit 10 undang-undang Tuhan sitah kita alu gelar hukum Taurat nina. 10 pedah dibata nina. Tapi situhuna baskala Yahudi latar jang 10 ngenca. Si 10 hepe mesra-mesra menukah menghafal same bagai. Apa kandalan kensa 10 pe mesra kandalan kensa. Baskala Yahudi lit 610 telu. Bayangkan lebih 600 sada, 600 telu lebih na baskala Yahudi. Aturan tapi undang-undang si kawalan, si mendahinkan. Di bahasa Ibrani nina mitzvot. 610 telu undang-undang. Jadi buekel aturan si harus didalankan dengan dijaga kalau Yahudi. Dan ia harus setia aturan tapi undang-undangnya. Ya. Bahkan litmon pemahaman konsep pemikiran aturan tambahannya yang gak lebih utama asangkan 10 undang-undang Tuhan dah. 10 luar biasa, apalagi 610 telu. Maka kai pilih undang-undang murihitan, murihinahe, sendok gunardakan, rasa dewan-sedewan. Lid krina undang-undang na baskala si mentatapan rusur kalak Farisi ahli-ahli Taurat raskrina si membidangi keagamaan Yahudi. Makan jat saja ya. Salah bagai-bagai saja kegeluhunna dahinna. Si kedua kan kalak Farisi ras ahli Taurat hendaslah kita kubas konteks renungan ta. Kalak Farisi ras ahli Taurat nuduh murid-murid Yesus perbahan ajar-ajar Yesus tapi murid-murid Yesus ndai la murihitan o pelengayaman kena undang-undang Yahudi ndai ya
si 610 tulundai. Kapken si bahan ajar-ajar Yesus. La ia murihitan o pilengayaman. Tapi si harus si sorot ijenda, labo soal kebersihan, labo soal cuci tangan, so pelengamandai iarahkan kubas kebersihan gelah man, ate kalak parisi ras ahli Taurat. Tapi ibas ajar-ajar Yesus la murihitane lebih mengarah kubas undang-undang asangkan kebersihan. Bagaimana kira-kira? Undang-undang tapi tradisi agama Yahudindai ianggap enda si mengarah kubas lah murihitan ajar-ajar Yesus ndai. Lah tujuan ngingetkan karena kebersihan. Tapi lebih fokus kepada ritual agamanya sendiri. Lebih fokus kubas ritual luar daripada hati. Ya, persoalkan nandai lah murihitan ajar-ajar Yesus. Atena nidingi Yesus. Ikaitkan na kubas undang-undang dai. Kubas atur ada sindekah dai. Labo guna kebersihan tapi guna niding Yesus rasa ajar-ajarna ibabana kubas ritual agama. Je pusuhna. Labo kebersihan hati yang dia condong lihat. Labo praktisna sinahenna. Tapi uga gelahna banci kena atena. Tetap nalala olah murihitan kena tena. Sementara bagi teologi kenla bersih kena. Sodoh kena undang-undang. Tapi ia sendiri melekat. Bagaimana kira-kira? Melanggar undang-undang cuci tangan nina. Secara pribadi ya tapi ganggu langgar na undang-undang. Ia ngancam metasa. Sebab ia labanci nilai. Sebab ia petinggi agama. Ija buktina bahwa lid kesalahan ibahanna ibas undang-undang na. Ibasan kami ibas poin si petulukan. Bangkat kita kubas poin si petulukan. Ibalikkan Yesus tuduhan kalak parisi ras ahli Taurat ndai. Balikkan Yesus ka balik. Balikkan Yesus jenda labo balas dendam bernuansa negatif lah. Tapi enda berunsur positif ras melawan kemunafikan. Si ibreken agama Yahudi ras kalak parisi ahli-ahli Taurat ndai. Balas Yesus ya kainina. Ditegaskan Yesus maka ia ngelanggar undang-undang situhuna. Terkhusus ngelanggar perintah di bata. Lebih parah lah. Lebih parah ngelanggar perintah di bata sangkan ngelanggar tradisi-tradisi si banandai. Kamu ngelanggar cuci tangan di dahandu. Bagaimana si katakan Yesus. Tapi kamu ngelanggar perintah di bata. Ija contoh ne. Si gargari Yesus nai. Karena patuh nandangi orang tua. Luar biasa kepekan penafsiran si bahan Yesus. Undang-undang singatakan karena patuh nandangi orang tua. Lid kepekan je istilah nai baca ras-rasi oge. Ibas ayat baca perhatikan karibas Matius 15 ndai. Ya, bas ayat 5. Arkite kelit istilah kai si banci ia lo kendu ibas aku nari ngoku persembahkan man di bata. Man kalak si bagelana ia ruskan enghamati orang tuana. Enda masuk konsep persembahan korban man di bata. Artinya ibahan kalak parisi ras ahli-ahli Taurat ndai manipulasi guna melarikan diri arahnakan tanggung jawab orang tua. Artinya bagaimana? Adinggo berkena persembahan man di bata. Lanai perlu perdetikan orang tuana. Dakam lakin tianai repot kan orang tua. Bagaimana kira-kira sidah Yesus. Ya. Melanggar adi di bata mi patuh kan orang tua nina. Padah palimakan kelengi orang tua dunina. Kalau parisi ras ahli Taurat katakan maka persembahan korban man di bata. Berikan naman di bata, ada ngulit berikan naman di bata persembahan korban. Lanai perlu perdatikan orang tua, lanai perlu yang menghamati orang tua. Si salah na Yesus. Ada bahasa si pakaikan nanti adalah manipulasi undang-undang tradisi dengan perintah di bata. Kalau anda tuduh na
lah murihitan ngenca. Ia melinta lapatuh nari menorong tua. Babanaka gelar di bata, edakam luar biasa. Terjadi bas kalau perisiras ahli-ahli Taurat si pandang Yesus. Si pempatkan ikutip Yesus perkataan Nabi Yesaya. Dengan kutipan-kutipan arah Nabi Yesaya nari, jadi sada teguran keras mengkala jauh diras ahli-ahli Taurat lain. Jadi tertulis Yesaya 20 siwa ayat 10 telu. Si kutip Yesus ndai. Kegeluhan na memang religius, agamais, sangat-sangat kelihatan sebagai orang beragama. Agama yang sangat kuat, tapi pusuh nandau kelbas Tuhan nari. Ih, kan luar biasa. Ia beribadah secara lahiriah, tapi laya tutus bas pusuh nembah man Tuhan. Isi kamuria bagai. Ya, idah agamais, idah religius, idah pietis, idah rohaniawan. Tapi pekulah-kulah ngikrina, bas pusuh macik. Bagaimana kira-kira semaksudkan Yesus man krina ndai ahli-ahli Taurat. Tapi muria GBKP lah bulit bagai ya. Lah bulit krina bersih pusuh namanya bagai muria. Woi, nindu saja. Ya. Ibadahnya hanya formalitas saja. MD primordialisme ndai. Merasa dirinya paling benar. Merasa agamanya paling benar. Merasa aturannya paling benar. Si deban anggapna lemah. Si deban anggapna salah. Lang iya nggak sih harus berubah. Bagaimana kira-kira si bahan Yesus? Maka halus ngeban Yesus. Tapi mengubah paradigma 100% manakala Yahudi. Ula mandang saja. Tapi bahan dulanen du. Singat du. Tangis diburu-diburu kari pada akhirnya. Tangisina Yesus. Lah tetap na dirina. Bagaimana kira-kira? Ulah tangisi aku. Tapi tangisilah bandu. Melala menjudge orang lain. Tapi kurang menilai diri sendiri. Ya. Surplus di perkataan. Minus di perbuatan. Jadi kekalangan Tuhan Moria GBKP. Kai pengkenai nang geluh ibas ke peraturan di bata. Ikawitkan ras primordialisme dari si pertama. Kai si isurakan tahpe peraturan di bata. Dalankan lah. Ula tambahi, ula kurangi, ula edit-edit. Asa ngasuk gagah ta dalankan saja lu bulat ukur. Bagi lagu kitab mendendenta. Bujur saja ukurindu. Dat mesangap. Ini namanya bagi. Masih harus si dalankan. Ibas tengah-tengah kegelunta. Dia disalahkan den kami dah. Minta maaf kami. Bagaimana kira-kira. Bujur saja ukurindu. Dat mesangap. Ya. Sepeduakan. Ula ganjangan aturan si bahan manusia sangkan si bahan di bata. Allah selalu yang paling tinggi. Ula kari ganjangan kasih bahan aturunta. Ula kari talu Yesus ibahan si deban. Si petelukan ibadah heseh kupusuh. Labo formalitas saja. Sendalanan. Teratur ban kerina. Ya. Ula berat sebelah kekelengan. Bagaimana bas renungan-renungan arah YouTube ini. Labo dauh ke tujunna. Tapi gelah radu-radu sekitar lacar. Ya. Hanya Tuhan yang boleh menjudge. Only God can judge. Kita sama-sama merenung, sama-sama berubah. Gelah biak primordialisme dan dauh bas kita. Kampe muria bagi. Ya. Ula dirita saja ngecas sianggap sebenarnya. Ula kari kita si melintek nah bagaimana kira-kira. Jadi patuhlah peraturan di bata silain kelas nomor sadana. Amin ras kita toto. Bujur bas katandu singorati kami radu ras turang kami bagai penande kami muria. Tuhan si masuk-masuk gelang asuk kami dalam kansa. Bas gelar Tuhan Yesus kami toto manbantu. Amin.